یدا محبوب دا کلی مینا جیبا دا او زی زوڑ کم دالا غستا زادا نوم دی وشوی دا دڑ پورتا میرا غدنو او واپس نزی سنیاز بنا بالمنادا یچی مثال بلدزم کی پسر نیشتا او ها خلی درب کور خان کعبادا نو دامن ما چطور تر غرنا دام کی دینو خدا هرا دا غاری سخلی قصادا یا پالا قسم دا یو بلنا خستا دی او کو محراب دی کو منبر کی روزادا نو پارزے کی دمنی خوشبوئے دنو او کسفاک دا بلال زان خانا دا یا بختوری دروازی نور همشتا خوید باب السلام زان لمرتبا دا نو پاکتو کتو